ये हूँ साहित्य जदुमणि साहित्य उत्कल घंट सुपरबाण ध्वनि मूर्धनी पुरे दर ध्वनि कला उत्पत्ति गोटे सुंदर कथा कहले दिवाकर कर कुकुट संचारी दिवाकर बोले सूर्य सूर्य कर बोले किरण सूर्य किरण है कुकुड़ा कुकुड़ा माने बोइलर बोइलर मामू कौन ना गिली दे गला झटची कुकुड़ा चाउल खाइला चाउल कुटु आसीबो ना रथांग विजोग जोगे द्विजराज रथांग चक्रवाक चक्रवाक बुझिलु ये दी जण अलगा हेथिले विच्छेद विच्छेद होइचंती अच्छा द्विजराज बोइले चंद्र चंद्र हेले ब्राह्मण चंद्र ब्राह्मण हेले आज्ञा शिव मंदिर रे शंख बाजिला येटी पुण्याह वाचन कले जो अरुआ चाउल गुडाक हां पुण्य आज्ञा से अरुआ चाउल किए से ना नक्षत्र तारा तारा अक्षत नक्षत्र से अरुआ चाउल रूपी नक्षत्र को सूर्य किरण रूपी कुकुड़ा गिली देला रे कौन मुंडिया माइल एतलू आउ 15 मिनिट पाला सर तुम ये दूरे की बस जीव बोली बस चुपी आम कैमेरा पडुची बस तुम गाँव पाला पाला वाला मागण पाला करूच सांकर जीवा बस मा आ 15 मिनिट तो पाला सर उठुच कहीं सबू पळेले भी हमर दी जण रहिबे ता माने जा जना पड़लानी सारे एटी हिंट्स देइछन्ती उठिया पई नले आपण कहीं राजनीति करछन आपण बसो बसो माँ मोर आ 15-20 मिनिट पाला आपण पळे गले भल लागिवो शेषरे टिके हुळहुळी देबे मो बापा माने हरिबोल देबे आउ केमिति राम वनवास किंबा रावण विनाश पई शूर्पणखा दाई ए कथा टिके न्याय समाधान कर दबा हरिबोलटी दबा नहीं बेस्यावृत्ति करंतुनी मु तो बेस्या वाला रखाउछन ना समिति नुहे बेसी आवृत्ति करंतुनी सेया कहली पूरा बेस्यावृत्ति करंतुनी सर लगे कहि राति टिके पाही आसुछ हां शूर्पणखार जीवनी मा सुनो हो राति पाहिला हां रावण गया धर रावण आखि बुझी के उठे प्रथमे भौणी मुह देखिबो तापरे आखि खोले एते भल पाए ता भौणी अंडाली अंडाली सिंह द्वार पार्श्वे रावण परवेशिला भला भला रावण परवेशिला भला भला रावण परवेशिला ताहाकु देखिबो बर हेबो सीना शूर्पणखा भाग्य शूर्पणखा भाग्य भला रे भला शूर्पणखा भाग्य भला 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 शूर्पणखा भाग्य भला ताहाकु देखिबो प्रथमे रहिबो शूर्पणखा भाग्य भला सिंह द्वार निकट रे आसिक रावण ठिया हो जाए अंडाली अंडाली आखि पताटा खुलिला आखि पता खुलिला सूर्य किरण पड़गलाणी दृष्ट्वा वै चंडाल तस्य भावेश समाहित अग्निपति समारुह्य विद्युत जिह्वाया रावण आखि खोलिला देखिला कौन देखिला चंडालटीए सिंहद्वार आगे झाड़ू मारुछ हमू हमू अछि छातुन अछि अभय दे 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 पर जा तो भलो काम लागिला पैसा कोन न करथि एते दिन पर गोटे भलो काम कला केते मजूरी अछि गयाना चाहिला रावण कहे निधान आसिब भिड़ई
ବିଦୁଜୀ ଭଗ୍ନିପତି ହେବ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ରାବଣର ତୁମ୍ଭେ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଲା ଚଣ୍ଡାଳଟା ଆଜି ତମେ ମୋର ଭିଣୁଇ ହବ ମୋ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖାର ତମେ ବର ହବ ରାବଣ ବଚନ ଦେଉଛି ତମେ ହେବ ରାବଣର ଭିଣୁଇ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ ସୁବିଦୁଜୁହା ଚୁପ୍ ରହିଲା ଶୂର୍ପଣଖା କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା ହେଲା କିକଲ ଭ୍ରାତା ହେ ମୋର ସର୍ବନାଶୀଲ हे भ्राता सर्वनाशील ଭଣୀ କନ୍ୟା କି ଚଣ୍ଡାଳ କଣ କଲ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅଟା ବିଶ୍ରବା ନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ଶେଷରେ ମତେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଲ ଭାଇ ଭାଇ ଏକ କଣ କଲ ହେଲା ଭଉଣୀ ତତେ କହିଥିଲି ମାସେ ସମୟ ଦଉଛି ଏ ମାସେ ଭିତରେ ତୁ ତ ବର ଖୋଜୁଛୁ ଖୋଜିଲୁନି ଏଣିକି ଯାହା କରିବି ସେଇଆ ମାନିବି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଡିସିସନ ନେଇଛି ମାନେ କପାଳ ଲିଖନ କିବା ହୋଇବ ରେ ଦେବତା ପସନ୍ଦ ଲୋହେ ଚଣ୍ଡାଳେ ଶୂର୍ପଣଖା କହିଲା ଭାଇ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ତୋର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲା ନା ତ୍ରିଭୁବନରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏତେ ବୀର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲା ନା ଶେଷରେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ଥିଲା ଶୂର୍ପଣଖା ବାଧ୍ୟ ହେଲା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ କଲା ରାବଣ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମାବେଶ ପତି ସମାଚରେ ରାବଣୀ କୁସମାଦାୟ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତମ୍
ରୂପ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି ମନ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଶୁଣୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି ମୁଁ ଦେବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନୁହଁ ଆଉ କଣ ନା ସିଧା ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ ତୁ ଖୁସି ହବୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରାବଣପୁରରେ ରହିଗଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଜିହା ସାରେ ଦନେଇ ଦାସ ସାହିତ୍ୟ ପଦିଏ କହି ଆଜ୍ଞା ଏ ମା ମୋର ଯେତିକି ବସିଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିଲେ ମା କେହି ଖରାପ ଭାବିବନି ନା 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 ଏଟା ପଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ପଦ ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଭାବିବେ କହିଲେ ବିଲେଇ କି ଗୁଡ଼ ଲାଗଇ ପିତା ବିଲେଇ କି ଗୋଡ଼ ଲାଗଇ ପିତା ଯୁବତୀ କି ପିତା ବୁଢ଼ା ଘଇତା ଯୁବତୀ କି ପିତା ବୁଢ଼ା ଘଇତା ଗୁହାଳ ପିତା ଓଲେଇ ଗାଇକି ଗୁହାଳ ପିତା ଓଲେଇ ଗାଇକି ଘର କାମ ପିତା ବାର ବୋଲିକି ଘର ନାମ ପିତା ବାର ବୋଲିକି ବୁଢା ଘଇତା ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାର ଟୁକା ନା ଏ ଚୁପ୍ ସେଇ ଧାଡ଼ିକ ମନେ ରଖି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ପଦ କୁହାହେଲା